پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک اور بری خبر، نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ نے بھی دورہ پاکستان سے معذرت کر لی۔ انگلش ٹیم کو آئندہ ماہ 2 میچ کھیلنے آنا تھا۔ خواتین کی ٹیم کا بھی دورہ منسوخ۔ موجودہ صورتحال میں خطے کا دورہ کرنا کھلاڑیوں کے لیے آئیڈیل نہیں، فیصلے کے اثرات کے لیے معذرت خواہ ہیں ای سی بی۔ انگلینڈ کے فیصلے پر چیئرمین پی سی بی مایوس۔ مغربی بلاک اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کی سپورٹ کرتا ہے۔ غصہ نیوزی لینڈ پر ہے جو سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر چلے گئے۔ پاکستان مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتا رہا، اب صرف اپنے بارے میں سوچیں گے۔ رمیز راجہ۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی پیشکش ٹھکرا دی۔ نیوٹرل وینیو پر نہیں کھیلیں گے، 2 ٹوک جواب۔ دوبارہ وہاں کھیلنا چاہتے ہیں، ری شیڈیول سیریز کے لیے مناسب راستہ تلاش کر رہے ہیں کیوی بورڈ۔ کیویز کپتان اپنی حکومت کے فیصلے پر مایوس۔ دورے کی منسوخی کو شرمناک قرار دے دیا۔ تفصیلات کا علم نہیں، میچز کی منسوخی کا فیصلہ اچانک ہوا۔ پاکستانیوں کی مایوسی کا اندازہ ہے۔ پی سی بی نے انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کے لیے بے پناہ اقدامات کیے۔ کین ولیمسن۔ اتنی نیوزی لینڈ میں فورسز نہیں ہوں گی جتنی پاکستان نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے سیکیورٹی مہیا کی۔ آل آف سڈن انہوں نے جانے کیا فیصلہ کیا۔ یہ 5 نیشنز کی جو خبر چلائی جا رہی ہے، یہ اس وقت کہاں تھے جب دنیا کے ہائی ایکسپرٹ، سیکیورٹی ایکسپرٹ یہاں پاکستان کو وزٹ کر رہے تھے اور 4 دن سے وہ وہاں پریکٹس کر رہے تھے۔ نیوزی لینڈ میں اتنی فورسز نہیں ہوں گی جتنی سیکیورٹی مہیا کی۔ ایک دن آئے گا یہ سب کھیلنے آئیں گے۔ تھریٹ کی اطلاع والے 5 ممالک اس وقت کہاں تھے جب ٹیم یہاں پریکٹس کر رہی تھی؟ 1 ماہ سے بھارت میں منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ اپوزیشن شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ مارے، شیخ رشید۔ اس طریقے سے آپ کا تقرر کیا گیا جس کے تقدس کے لیے ہمیں یہ کوڑا گھونٹ پینا پڑا، اور آپ کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا، اور ہمیں پتا تھا کہ بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گھڑی ہیں، اور بڑے میاں چھوٹے میاں بھی ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر نے جو باتیں کی، ان کو کتنے نوٹس ملے؟ آج مجھے نوٹس دے رہے ہو۔ اعظم سواتی کی پھر چیف الیکشن کمشنر پر چڑھائی۔ سکندر سلطان راجہ کی تقرری کیسے ہوئی؟ ابھی راز رہنے دے۔ آپ بڑے میاں کے ہاتھ کی گھڑی اور چھوٹے میاں کی چھڑی ہیں۔ مریم نواز اور مولانا کو کتنے نوٹس ملے جو مجھے دے رہے ہیں؟ روک سکو تو روک لو، سیسا پھیلائے دیوار کی طرح کھڑے ہیں وزیر ریلوے۔ سب سے پہلے یہ بات پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے۔ اس کے بعد 2017 آتا ہے، نواز شریف صاحب کی حکومت۔ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 103 مرز وجود میں آتا ہے۔ دی کمیشن میں کنڈکٹ پائلٹ پروجیکٹ فار دی یوٹیلائزیشن آف الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ آج ان کی پارٹی بڑا پرجوش طریقے سے کہتی ہے کہ یہ تو اگلا الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے۔ اگلا الیکشن چوری کرنے کے لیے ای وی ایم لانے کا تاثر بے بنیاد۔ الیکٹرانک ووٹنگ پر پہلی بار پیش رفت پی پی حکومت میں ہوئی۔ نواز دور میں الیکشن کمیشن سے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا کہا گیا۔ آپ کو بتانا پڑے گا مشین سے ڈرتے کیوں ہو؟ بابر آبھا۔ سب تماشا عوام کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم اداروں پر حملوں سے کرپشن چھپانا چاہتے ہیں۔ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کی آڑ میں ناکامیوں پر پردہ ڈال رہی ہے۔ مریم اورنگزیب۔ وزراء چیف الیکشن کمشنر کے خلاف وزیر اعظم کی زبان بول رہے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے ای سی پی بھی اس کی مرضی سے چلے۔ لوگوں پر الزامات لگا کر جھوٹا بیانیہ بنانا پی ٹی آئی کی پرانی حکمت عملی ہے۔ شہری رحمان۔
पूरी कोशिश है कि इसी चेयरमैन को इस्तेमाल करके और जो अपोजिशन है उसको डराया धमकाया जाए। और एक वज़ीर ने कहा कि जनाब मुशावरत हम इसलिए नहीं कर सकते लीडर ऑफ अपोजिशन से कि उन पर खुद नैब के केस हैं। तो अब मुशावरत जो होती है वो एक शख्स से नहीं होती, इदारे से होती है। अपोजिशन से हुकूमत ने मुशावरत करनी है, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए मनमानी नहीं हो सकती। हुकूमत की पूरी कोशिश है मौजूदा सरबराह को इस्तेमाल किया जाए। मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुशावरत एक शख्स से नहीं इदारे से होती है। शाहिद हकान अब्बासी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब शेड्यूल। अफगानिस्तान, आलमी तनाज़ात, माहौलियाती तब्दीली, कोरोना पर बात होगी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान देगा। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक इजलास, 35 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान की शिरकत। पेरिस मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। कोशिश है 2030 तक 60% क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएं। वज़ीर आज़म का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मातनी तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास। चिन्योट और कालाबाग में लोहे के ज़खायर मौजूद। सरमायाकारी के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को बैरून मुमालिक से मिले तहाइफ की तफसीलात फराहम करने का मामला। काबीना डिवीजन ने इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तफसील जारी करने से गैर जरूरी खबरें फैलेंगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़। कर्जे लेना और देना मजीद महंगा। 15 माह बाद शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा 7.25% हो गई। 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई मजीद बढ़ने के खदशे पर पॉलिसी रेट बढ़ाया स्टेट बैंक। हुकूमत ने शरह सूद बढ़ाकर खुद बजट को झूठा करार दे दिया। 25 बेसिस पॉइंट्स इजाफा मईशत पर हमला है। सरकार बिजली और गैस की कीमत मजीद ना बढ़ाए। शहबाज शरीफ की वार्निंग। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुजरांवाला डिवीजन की बैठक। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की ऑनलाइन शिरकत। आज मुल्तान, 22 को सरगोदा डिवीजन के इजलास शेड्यूल। नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किल। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के खिलाफ नैब अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जमानत की दरख्वास्त पर आज समाअत। आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। वकला के जरिए दरख्वास्त दायर, मेडिकल सर्टिफिकेट भी मुंसलिक। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी को क्यों खंडर बना दिया गया? अगर अरशद नदीम वहां प्रैक्टिस करता तो गोल्ड मेडल लेकर आता। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। आप मंसूबा अपने शहर क्यों लेकर गए? फहमीदा मिर्जा। कराची में ऑरेंज लाइन की 50 बसें जनवरी में आ जाएंगी। मुकेश कुमार चावला का सिंध असम्बली में दावा। सूबाई हुकूमत का विफाक से पनाह गुज़ीनों की इमदाद रोकने का भी मुतालबा। पाकिस्तान में पहली बार बेबी फ्रेंडली असम्बली कायम। खैबर पख्तूनख्वा में पार्लियामेंटेरियन खवातीन के बच्चों की निगहदाश्त की जाएगी। खवातीन अरकान असम्बली ने इकदाम को खुशाइंद करार दे दिया। उमर शरीफ के साहबजादे से मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। फैमिली का बैरून मुल्क भिजवाने के इंतजामात पर इजहार तशक्कुर।
सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस को इजाजत देने के लिए वजारत खजाना को खत लिख दिया। शहर कायद में डाकू राज, एक दिन में डकैती मज़ाहमत पर 4 अफराद कत्ल। गुलशन मेमार, मौसमियात कोरंगी और अवामी कॉलोनी में वाक़यात पेश आए। नौशहरा में 4 मुलजिम पुलिस को चकमा देकर थाना इसाखेल की हवालात से फरार। डीपीओ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। हामला खवातीन भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। इस्लामाबाद को 100% वैक्सीनेटेड शहर बनाने की कोशिश है। कोरोना से निपटने के लिए मौखर इक़दाम किए गए, डॉक्टर फैसल सुल्तान। कोरोना से मजीद 40 अफराद जाँ बहक। अब तक 27,246 अमवात। 24 घंटे में 2,167 नए मरीज। 12,26,008 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 4.22% रिकॉर्ड। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। पंजाब, सिंध समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1 करोड़ 68 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स को कोरोना SOPs पर अमल करने की हिदायत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा में बादल बरस पड़े। 23 से 25 सितंबर तक हैदराबाद, थर, उमरकोट और दीगर शहरों में तेज बारिश मुतवक्के। कालाम के नदी नालों में तूफ़ान, सयाहों को एहतियात की हिदायत। WHO सरबराह की अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। हसन अखुन की सेहत के शोबे में वर्ल्ड बैंक इमदाद की बहाली का मुतालबा। रूस के पार्लिमानी इंतखाबात में हुकूमती जमात की फतह। ऑपोजिशन ने पोलिंग में इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को फ्रॉड करार दे दिया। अमरीका और यूरोपीय ममालिक को भी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। कनाडा के आम इंतखाबात में वोटिंग का अमल जारी। 2 करोड़ 70 लाख अफराद हक़ राय दही के अहल। कई पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवारों की भी किस्मत आजमाई। जस्टिन ट्रूडो को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने की उम्मीद। इसराइल ने ईरानी साइंसदान के कत्ल के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया। स्नाइपर गन को मशीन से मुंसलिक करके कार्रवाई की। पुर्जों को मुख्तलिफ मराहिल में तेहरान स्मगल किया गया। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर। कौमी T20 कप देखने के लिए स्टेडियम जाने की इजाजत। मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले 25% परेस्तार लाइव मैच देख सकेंगे। इवेंट 23 सितंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। फाइनल लाहौर में शेड्यूल। ओलंपिक्स में नाकिस कारकर्दगी पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बरहम। सदर ओलंपिक्स एसोसिएशन आरिफ हसन से ओहदा वापस लेने की सिफारिश। और यूनान में नायाब गाड़ियों का मेला, लोग खिंचे चले आए। 1 सदी पुरानी कारों में शुरका की खुसूसी दिलचस्पी।